Sige. Ano, Dave? Kaya ikaw, nagtutot doon, diba? Kung ikaw nagayakan. Horse. Horse. Chicken. Chicken. Carabao. Carabao. Dusog pa nga to. Kini ka nagigitan. Sige. Hindi, kaya ako makakita. Sige. Pagpakita. Camel. Camel. Ay, ng camel. Sige. Ano? Sapitan Carabao. Huh? Ano ito? Sapitan Carabao. Ano to, camel? Ano ka? Sige na. Hindi naman. Camel. Camel. Donkey. Donkey. Rooster. Rooster pa. Bagtudlok ka rin. Ano? Sige na. Rooster. Rooster. Pig. Pig. Ow. Ano ba? Kalimutan ko. Ano ba? Alamang ko na to. Ha? Ano doon na? Oh, turkey. Turkey. Hindi red. Tunayakan na naman, mama. Huh? Oh, ayakan pag wanan siring at tuan. Na ano? Wala pag isusurat nasing mama. Tutuglok lang niyan si siring. Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Hoybes, Biyernes, Sabado. Tutuglok lang niya. Yan ay yakan. Sheep! Sheep. Ano din sapitan? Sheep. Ano? Oh. Goose. Ano? Goose. Diba sering goose? Goose. Sir? Tiri. Oh, goose. Ano ito ma? Goose. Oh. Goose! Goose. Dog. Dog. Cat. Cat. Sheep. Uy, papakita mo ma! Di, amo. Ayaw pagtabunin. Kaya video kita. Hala, kundo nga di haligin. Nakinig kita man. Igis tapanay. Ha? Igis tapanay. Makita ko nakit anak ko. Sige na.